nalazimo se na Beogradskom Ušću. Gledamo Beograd na vodi i čekamo polazak broda kojim ćemo kružiti Savom, Dunavom i negdje oko sat i pol traje. Krećemo, brod zaokreće. I mali čamci su tu na vidiku. Evo Kalemegdana, spomenik pobjednik. Ova luka se zove Ušće, jer se tu Sava ulijeva u Dunav. Evo još malo Kalemegdana izbliza. Najviša tačka koju vidite je spomenik Brodom. To je prepoznatljiv simbol Beograda. Spomenik predstavlja napravka sa mačem koji je simbol pobede i sokolom koji je simbol mira. Beogradska tvrđava je vojno utvrđenje koje govori o istoriji Beograda od rimskog perioda, pa sve do kraja 19. veka. Služila je u odbrambene svrhe. Poslednji turski paša je na Kalemegdanskoj tvrđavi 1867. godine predao ključeve grada srpskim oslobodiocima, čime je prekinuta viševekovna dominacija Osmanskog carstva nad Srbijom. Danas je tvrđava pravi muzej istorije Beograda. Jedan deo tog kompleksa čini i park Kalemegdan, najnovši i najveći park u Beogradu koji povezuje Beogradsku tvrđavu sa centrom grada. On the right side is Belgrade Fortress, and at the highest point you can see monument Belgrade's winner. This is a recognizable symbol of Belgrade. The monument represents a warrior with a sword, a symbol of victory, and the hawk, a symbol of peace. Belgrade Fortress is a military fortification that talks about the history of Belgrade, from the Roman period until the end of the 19th century. It was used for defensive purposes. The last Turkish Pasha handed over the keys of the city on Kalemegdan Fortress to the Serbian liberators on 1867, and by that was abandoned Ottoman domination over Serbia. Fortress is today a real museum of history of Belgrade. One part of the complex is the Kalemegdan Park. The Ušću Save u Dunavu. Na njemu se nalazi plaža Lido, ali je najveći deo ostrva prekriven gustom šumom, zbog čega ga nazivaju i pluća Beograda. Ostrvo se nalazi pod zaštitom grada i rezervat je prirodnih retkosti kao i velikog broja retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Deo reke između dva ostrva je rukavac Dunava, a sa druge strane velikog ratnog ostrva jeste glavni tok.
On the left side we can find two Danube islands. The first, smaller one, Force Island, which hundreds of years ago was much larger and where during the summer period the Turks left the horses in the pasture. Over time, erosion has made it to be only one lane of ground. Currently, there is a population of over 500 wild ducks, which are protected. The second island, bigger one, the Great Roar Island, is located a little bit further on your left and at the confluence of the Sava and Enver rivers. Therein lies the lead of each, but the biggest part of the island is covered by forest, which is why it is called the Lungs of Belgrade. Island is under the protection of the city and the reserve of natural rarities and a large number of rare plants and animal species. Part of the river between two islands is a branch of the Danube, and on the other side of the Great War Island is main river stream. Sa desne strane je kula Nebojša, izgrađena za vreme Turaka i mesto na kom je pogubljen veliki broj srpskih rodoljuba, boraca za slobodu. Kao veliki pomagač u borbi za srpsku nezavisnost, u kuli je pogubljen i grčki nacionalni heroj, Riga Ofer. U neposrednoj blizini kule Nebojša nalazi se Aman, odnosno tursko kupatilo u kome se danas nalazi planetarium. Danas se na platovu ispod kule Nebojša održavaju razni koncerti i festivali. Sa desne strane nalazi se kompleks sportsko-rekreativnog centra Milan Gale Muškatirović, nekada poznat po nazivom 20 šarmu i atmosfere. Sada smo na glavnom toku druge po veličini evropske reke, na glavnom toku Dunava. Dunav je dugačak 2850 km, protiče kroz 10 država i povezuje ih. Izvire u Švarcvaldu u Nemačkoj, a uliva se u Crno more. On the right side, you can see the Nebojša Tower, built during the time of Turkish and the place where they executed a large number of Serbian patriots, fighters for freedom. As a great helper in the struggle for the independence of the Serbian, on the tower was executed a Greek national hero, Riga Ofer. Near Nebojša Tower is Hamam, Turkish bath in which today is the planetarium. Today, below the Nebojša Tower are organized various concerts and festivals. On the right is a complex of sports and recreational center, Milan Gale Muškatirović, formerly known as 25th of the name. Part of the Belgrade on the right, on the Danube soil, is called Dorča, the old part of the city with its special charm and atmosphere. We are now in the mainstream of the second largest river in Europe, the mainstream of the Danube. Danube is 2,850 kilometers long. It flows through and connects 10 countries. Tu su labudovi. Evo, sad ulazimo u Dunav skoro. E agora lá segue ela.
Sa vaše leve strane je Zemun. U prvom planu vidite najstariji deo Zemuna, Gardoš, na kome se nalaze ostaci srednjovekovne tvrđave, odnosno milenijumska kula, simbol Zemuna. Zemun je danas opština koji se venčaju na ovom svetom mestu, punom energije spajanja i ljubavi, više nikada neće rastaviti, jer kao što se dve reke ne mogu rastaviti, tako se ni mladenci ne mogu razdvojiti. Postoji predanje koje kaže, ko uspe da odvoji Savu od Dunava, odvojit će i želju od onoga koju je poželeo. Ali tu postoje dva ograničenja. Niko ne smije da poželi nerealnu želju, jer će umjesto njenog ostvarenja za uspred zapredeti njeno drugo lice, neurozu, i ne bi valjalo poželeti dve želje, jer se pohlepnima želje ne ispunjavaju. On your left is the Zemun. In the foreground you can see the oldest part of Zemun, Gardoš, where the remains of the medieval fortress and the Millennium Tower, a symbol of Zemun. Evo dolazimo do Brankovog mosta od Branka Radičevića, ali sa kojega je Branko Čopić izvršio samoubojstvo skočivši u Savu. To je dvostruko Brankov most. Sedište patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Levo se nalazi i Beogradsko putničko pristanište, u koje pristaju turistički brodovi iz različitih evropskih zemalja. Now we are back on Sava River. If you look at the old part of the river, which is on your left, you will see a bell tower with
dominates. This is the bell tower for Orthodox Church, which is very important to Belgrade because it is the first church built legally with permission of the Turkish authorities. In the immediate vicinity of the church, you can see the main building of the Orthodox Patriarchate, headquarters of the Patriarch of Serbian Orthodox Church. To the left is Belgrade Port, into which fits tourist boats from various European countries. Sada nailazimo na Brodom most, koji je izgrađen na mjestu nekada najljepšeg mosta u ovom regionu, koji je, nažalost, naša vojska srušila na početku Drugog svjetskog rata, kako bi sprečila nacističku vojsku da uđe u Beograd. Od ovog mosta ostao je samo stub na početku mosta, koji možete da vidite sa svoje leve strane. Sa desne strane je spomenik žrtvama fašizma, postavljen posle Drugog svjetskog rata. Na ovom mestu nekada je bio prvi beogradski sajam. Nažalost, početkom rata sajam je pretvoren u nacistički logor koji je odneo oko 40.000 žrtava, mahom Srba i Jevreja. Pred vama je sledeći most, jednostavno nazvan Stari most. Podižu ga Nemci za vreme Drugog svjetskog rata u toku nemačke okupacije. Nešto dalje vidi se hram Svetog Save koji se zapravo može vidjeti iz svakog dela Beograda. Hram je posvećen Svetom Savi, jer je podignut na mjestu na kome su po predanju spaljene muške Svetog Save po naredbi turskih vlasti. Sa desne strane je šetalište koje prati Dunav i fasada. U ovoj svi smešteni su neki od najekskluzivnijih beogradskih hotela i kongresni centar Sava. Od Brankovog mosta do mosta Gazela na 1,3 km proteže se Beograd na vodi. To je ime projekta za izgradnju i rekonstrukciju tog dela Beograda, Savskog amfiteatra. Projekat finansira vlada Ujedinjenih Emirata i u planu je izgradnja 56 poslovnih i stambenih zgrada, kao i 12 novih hotela. Now we come to Branko's Bridge, which was built on the place of the most beautiful bridge in the region. Sad dolazimo do Starog Savskog mosta. Ovo je kompleks grada projekta Beograd na vodi, koji financiraju Arapski Emirati i Srbija. On the right is a monument to the victims of fascism, set up after the Second World War. This place was once the Palalić fair, unfortunately at the beginning of the war, into a Nazi concentration camp that has claimed around 40,000 victims, mostly Serbs and Jews. In the front of you is the next bridge, simply called Old Bridge, lifted by the Germans during the Second World War in the time of German occupation. A little further, you can see the temple of Saint Sava, which can actually be seen from almost every part of Belgrade. The temple is dedicated to Saint Sava because it was built on the site where our automotive tradition burned remains of Saint Sava by the orders of the Turkish authorities. On the right side of the promenade that follows River Enver and Sava are accommodated some of the most exclusive Belgrade hotels and convention center Sava. From Branko's Bridge to Gazela Bridge is located 1.3 km Belgrade waterfront. This is the name of the project for the construction and reconstruction. Beogradski mostovi, evo tamo se vidi još i Gazela. Onaj crveni most je most Gazela, koji je ono vrijeme bio atrakcija zbog velikog raspona. Evo prolazimo ispod Starog Savskog mosta.
Iza je kompleks Beograd na vodi. Ovo je glavni toren tog kompleksa Beograd na vodi. Željeznički most prolazimo. A onda novi Zemunski most. Nedavno sagrađen prije nekoliko godina.